صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق. الشيخ الحاج إبراهيم الشيخ الحاج إبراهيم القائل الإحسان لا أجازيه بالنسيان، أو كما قال بداية معالي المشايخ على رأسهم الخليفة الأعظم الأكبر النور الأنور فضيلة الشيخ شريف عمر، والوفد معه الأخ الكبير ألا هو الشيخ محمد الأمين وسميه الشيخ شريف محمد الهادي. خيرا ما أحييكم به تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة مولدي يا cika ko bai cika ba? Sharif Umar ka zo kawai Muhammadu Rasulullah ya zo. Ka zo taro ya cika mun gode kowa ya ji daɗi. Kenan ko ba mu ce komai mutum da ka zo ya ishe mu. Mun ga Imam Hassan Sise, mun ga Shehu Tijjani Sise, mun ga Shehu Ibrahim Yes domin so da ki kayan suna gare ka. Kanan mu ne amma mu yau kannansa ne kuma ɗiyansa ne ubanmu ne. Saboda haka jama'a kullum nake zuwa taro. Kullum nake zuwa. Saboda Allah. Gaskiya ba ka zuwa. Ina zuwa kullum. Sai a yi taro 20 na faila ba ni zuwa. To tun da na zo ko zuwa na matsala, bishin zuwa na matsala. Amma zuwa na shine alkhairi. Idan wuta ta ɗauke to akwai wuta wadda Allah ya bamu da barhama. Lokaci ya riga ya kure babu lokaci. Na hannu fi zikira mauludun rasul. Wannan lokacin bi hurmatu Sheikh Ibrahim Yes wa bi hurmatu Imam Hassan Sise sanu'akhir al-waqt nu'akhirahu yata'akhkhar wara'a حتى يتوسع ويتكلم الشيخ شريف عمر حسب ما يرام. lokacin na yi tawassuli da alhurmar shehu Imam Hassan Sise da nake kama da shi ko ban kama da shi fatu ne. Allah na roƙe ka dan Imam Hassan Sise a fadan manzon Allah da fadan Shehu Tijani ka rike muna wannan yar din shidda. Allah rike muna ita, ka rike muna ita ta koma biyar. Allah ya iya ko bai ba. Allah rike mu da lokaci har shehu ya zo ya yi magana. Jin daɗi na ko da minti guda ne yana nan in yi magana. A takaice zarmai alhanan hinsu a ne lokaci no amma sai ku ba ta sinai no da sai ku tijjani ba ta sinai iri wani hinnano ike nano amma iko yadda a wasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahya sunnati faqad ahabbani. Wanda ya raya sunnata ya so ni, wa man ahabbani wanda ya so ni kana mai fil janna. Allah ya ba mu labari wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumuran hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u min aljannati haythu nasha. Muna tattaka ƙasa inda muka ga dama fa ni ma ajrul amilin. Ma dalla tabbas mun gode ma Allah da ranar wanda suka yi aiki. To wannan kenan ba da ɓata lokaci ba. Wa khitamuhu kama ta'lamuna miskun ala wa hiya al-abiyatul rannana kama yaqulu Sheikh Sharif Umar bi madaih ar-rasul a'tani 3 daqaiq wa ataitu li nafsi daqiqatayn. Ya ban minti 3 na ba kaina minti 5. Kuma lokacin an rike wallahi sai yayi magana kamar da kake so ni ba ka yi dan mirni inda ba za yi ka yi kuwa ni ka yi dauka ta barni wa yanzuru lahazan wa hawa lil ardi galiban yasubu sihaban wal mala lu'ulil makanuni wala misku arqahu فمثل رسول الله لم يحزن مجمعه وجيد رسول الله يشبه دمية إذا فرق الأشعار يهود ويلمع وكاللؤلؤ المكنون والمسك أرقه
وينظر لحظا وهو للأرض غالبا يسوق سحابا والملائكة تتبعه ويقدم للأهالين يكسفون له ويقطع لحما وهو للصوب يرقع أشد حياء وهو ياتي لمن دعا أشد حياء وهو ياتي لمن دعا ولم تلفه في غالب الوقت يشبع ويركب أحيانا جوادا ومرة حمارا وهينا راجلا يتقلع حمارا وهينا راجلا يتقلع كذلك في الملبوس والطيب فائه يجالس أقواما والأصوات ترفع وما حقر المسكين يدعو جميعهم فبالله مولى الخلق ذا الخلق يجمعهم وأكرمه المولى أجل كرامة وخصصه من للخلائق ينفع عليه صلاة الله ما زر شارب عليه صلاة الله ما زر شارب وجنت حمامات على البسط تستوي الله أكبر الله أكبر وما رد ذيب ذات عن ساحة الذي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلاة الله ثم سلامه إذا شئت إتعابي فجيني بديكة فديكة لحم كنتني فلفلا وإلا فلحم طيب تم نجه وإياك والأوراز والملح قللا لأنك صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والحب جهنا جنگل دمنا برم كم خادم بك كلما انتهى حمد تجدد إثره حمد آخر. نعم. والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الهادي سيدنا محمد. نعم. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن مشايخنا الأجلاء. نعم. ونخص بالذكر شيخنا أبا العباس الشيخ أحمد التجاني كريم. وعن خلفائه عامة. نعم. ونخص بالذكر مولانا الشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم. قيل تشقى. نعم. بحب آل النبي. نعم. قلت كلام غاو شقي. نعم. قد فاز كلب بصحبة أهل كهف. نعم. فكيف أشقى بحب آل النبي. الحمد لله جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة مكانتي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أن يفعل مغفر الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جماعة قلتيمو نسا مالا أنس ne. Allah ya ba mu malam Anas. Allah ya ba mu baiwar mai girma. Amma wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Yawanci mutane ba su san yadda ake yi Allah godiya ba. Jama'a wannan jama'an ga kalle su kai da ka san cewa albarkacin Shehu Muhammad Kaura Asha ta tabbata ga Malam Anas. Kuma babu shakka duk wanda ya kalli Malam Anas
ya san babu shakka albarkacin maulanmu Sheikh Ibrahim Niass ya tabbata ga gare shi. Jama'a ba mu zo don mu wa'azi ba lokaci. Abun da ake so a fadi Allah ya kara hadin kai mu. Jama'a wanda ya zo cikin masoya da wanda ya zo ma baya so muna muku godiya gaba daya da harshen Malam Anas. Saboda haka abokanninmu daga Sheikh Hadi Fai da na zo ban samu na gaishe shi ba, zuwa ga Sheikh Sidin Bai, zuwa ga dan uwan namu Kairawani da ya tafi, muna musu godiya gaba daya. Jama'a cikin zuciyarmu ba komai ban da soyayya. Abin da muke so shine abin Sheikh Ibrahim Niass kuma a samu albarkacinsa. Jama'a a san cewa lokaci ya kure a nan duniya. Wurin zamanmu da wurin firanmu shine aljanna kuma kusan da Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. Jama'a zancenmu da muka shirya muku wanda yake muke so mu muku shine zance akan ummiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma da muka duba lokaci muka ga lokacin zance ya wuce, don yanzu sauran minti 5 kawai a yi sallah. Amma zan dan taka zancen cikin faransanci ko kuwa cikin jullanci. Naku Hausawa shine a nuna muku cewa naku na Sharif Umar Abdul Aziz ko da ma yayi wani zance wanda yake ba Hausa ba, kusan saboda ku yake wannan zance. Allah ya taimake mu. An ban nasu zama na'am, amma daga kuma kirmi fo na'am, ko da ya femi an lajeri kirin ka ko dai alakuri wallahi alako na'am aka don ka teme adamaden ko ka wallahi alako na'am tuma da wala abin adamaden ko soro aba don ka teme ka yelma ka ke alakuri wallahi amma yin alafe na'am anga je na'am aka ke alakama je amin. Amma yin alafe na'am anga kamo alaka ke alakama kanore amin. Jama'a ni alakira soro na'am ibe ala soro wallahi, ni alakira soro na'am ibe Shahmat Tijani soro na'am, ni alakira soro na'am ibe Sheikh Ibrahim Niass ibe soro wallahi. Amekena minka na'am shebba min ya sabati na'am ni boye Malam Anas na'am mo man na ko Malam Anas cheken wallahi aduskuna ngena na'am duskuna ngena ka bo sababu mun da na'am ko de ay kalamu soro kaba akalamu fafanfe na'am aya soro ni dada buye aya soro ni bunye na'am aya soro ni noro wallahi. Amani alafe na'am o noro alaka di amma alaka di anuma ko si ba o bela jeliba amen. Antuma te ka dakunya fami fo naam o de ye alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam naam mo ko alakira ye kufiye wallahi ko alakira ye kufiye naam ko huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Ala tala de ko naam ko ala de ye alakira Muhammadu ciw naam kata kunfiw ma kosɛbɛ n'i ye kuma ta a sanfɛla la naam ko alakira cina kata kunfiw ma naam i bɛ yɛrɛ ɲininka ko alakira yɛrɛ yala kunfiw tun tɛ wa dɔnnikɛlaw fanba ko naam o ko alakira tun ye kunfi de ye naam mɛ nka kunfiya kɔrɔ tɛ ko a tun tɛ dɔnni kalama Allahu akbar o ye a ɲininka naam a ko nahnu ummatun ummiya la naktubu wala naqra. Ako anw filɛ ye naam ko anw ye kunfunw de ye naam an tɛ sɛbɛnni kɛ naam an tɛ kalan kɛ naam mɛ nka o t'a jira k'a fɔ ko dɔnni t'an na Allahu akbar. Dɔnnikɛlaw kumana naam bɛɛ ko ko kunfiya kɔrɔ de ko kunfiya naam mɛ nka an ka seku n'a Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu naam a ko tuma minɛ ala y'a latigɛ naam ko Qur'ana ka jigin Muhammadu kan naam sallallahu alaihi wasallam naam Qur'ana min kɔnɔ dɔnni bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ naam o ko depuis o don na alakira ma sɔn k'a ka adamadenw ka kalan ka taa ɲini k'a dɔn Allahu akbar. Mɔgɔ sɔn ala min kɛra kalanfa ye naam o b'a wasa kosɛbɛ. Sheikh Ibrahim ye so naam a ma sɔn adamadenw ka dɔnni ma naam mɔgɔ sɔn n'a bɛna sɛbɛnni kɛ a bolokumanden bɛna yɛlɛ Alahu Taala tɔgɔ kunna. Ladonko baliya de ye ale fɛ
Atata kake jonye jomi nada bu cheka dugu. Koso aya ni ala fe akana sisibella. Koso ni mena salike. Tu dois écrire le mot Allahu. Ton doigt sera sur le mot Allahu. Et c'est un manque de discipline vis-à-vis de sa personne. Et ça, il a compris et il a accepté de ne pas apprendre à écrire. Donc on va comprendre par là que l'illetrisme du prophète Mohammed fait rejaillir sa grande discipline vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais mieux que ça, le mot Ummi là veut dire que tu es resté pur tel que tu es sorti du ventre de ta maman. Et on dit Dieu a envoyé un prophète illettré à un peuple illettré. En d'autres termes, son cœur est resté dans une virginité totale. Son cœur est resté dans une pureté totale. Et ceux dont le cœur est pur, c'est eux qui peuvent comprendre son message. Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé vers ces personnes-là que nous appelons entre guillemets un peuple illettré, mais en réalité qui veut dire un peuple pur. Cette pureté spirituelle-là, tout le monde reçoit le prophète Mohammed, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, quand quelqu'un perd sa pureté, c'est comme une voiture qui est en panne. On a besoin de réparer cette voiture. Et quand on répare quelque chose en langue arabe, on dit aslahtu. Je réparais. Aslahtu. Je réparais. Et quand tu es réparé, on dit que anta salihun wa anta min as-salihin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière, quand on arrive à un niveau, on commence Attahiyatu lillah, Azakiyatu lillah, Attayibatu salawatu lillah, Assalamu alayka, Ayyuhan nabiyyu, Rahmatullahi wa barakatuhu, Assalamu alayna wa ala ibadillah, qu'est-ce qu'on dit? As-salihin. Wa ala ibadillahi as-salihin. Après Mohammed, dans la prière, les seules personnes qui sont citées, ce sont ceux-là qu'on appelle as-salihun. Pourquoi les salihun? Les gens pensent que le salih veut dire celui qui est bon. As-salihun huwa man aslahahullah. Le bon, c'est celui que Dieu a réparé, sa voiture qui est en panne. Et notre voiture qui est en panne, c'est le hijab qui est en nous, qui est dans notre cœur. Quand Dieu veut que tu comprennes et que tu reçoives la bénédiction, Dieu te répare. Quand Dieu te répare, à ce moment-là, quand le prophète prend la bénédiction dans la prière, il te donne la bénédiction. Il ne donne la bénédiction que cela dont les cœurs est réparé. Ce sera qui sont à Salihun. Et c'est ainsi qu'on voit la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu en tant que bon, mais il a rendu d'autres personnes bonnes. Et sa grandeur s'est affichée devant le monde. Et Dieu a dit que Dieu a enseigné tout le nom à Adam. Il s'agit de quel nom? Les noms de Dieu. Les noms de la dimension cosmique de tous les anges et les noms de tout être humain que Dieu a créé inférieur à cela. Le prophète Adam a fait tout ça là. Mais tout ça peut être résumé en un seul nom de celui-là qui connaît Dieu. Quand tu connais Dieu automatiquement, tu sors le nom réel de toutes les choses. Et si tu n'es pas sûr, il faut demander à Sidi Mbaye. Cheikh Sidi Mbaye. Le nom de Sidi Mbaye c'est quoi? Tu ne connais pas? Le nom de Cheikh Keita c'est quoi? Tu ne connais pas? Mais avant de manger, on mange au nom de qui? On dit Bismillah. C'est pour le nom de Dieu qu'on mange. Si Sidi Mbaye a un nom, il n'a qu'à dire ah pour le bis de Sidi Mbaye. C'est là qu'il sera que Sidi Mbaye n'existe pas. Qu'est-ce que nous voulons dire? Le monde est en train de partir. La seule chose dont nous avons besoin, c'est l'enseignement de Cheikh Ibrahim Niass. Cet enseignement-là, c'est ce que des personnes comme Cheikh Mala Anas essayent de préparer les conditions afin que certaines personnes dont le cœur est pur, donc la personne ou al-ummiyina wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum wallazi ba'asa fi qulubi allazina safu qulubahum min ash-shirki ar-rasul wa muhammadun wa jaa bima yuhmadu fi dunya wa akhirati. Mes chers frères, nous sommes là et nous sommes heureux. Notre but, c'est de remercier tout le monde. Ce n'est pas pour faire une conférence. On n'a pas le temps
de déclencher quoi que ce soit avec qui que ce soit. Mais ce que nous voulons dire, nous les disciples de Baye, nous sommes un. Nous devons rester un. Nous devons nous aimer. Et c'est en cela que nous qui sommes plus de 3 millions de disciples ici en Côte d'Ivoire, nous allons avoir une dimension plus élevée. Les petites querelles peuvent arriver. Ce sont des êtres humains. Mais ce n'est pas ça le plus important. On ne peut pas vivre sans ça. Mais on doit avoir une hauteur d'esprit sur tout cela. On remercie encore tout le monde. Et nous disons, il est déjà l'heure de la prière. Ce que j'ai préparé en réalité, je vois qu'il n'est pas temps de revenir là-dessus. Mais nous sommes des disciples de Baye Niass. On pourra nous dire, شأنهم ذكر وفكر وفي الأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق مؤدى لمن سألوا ومن لا يسألون وقد باعوا النفيس ولم يبالوا كما باعوه بل هم يشترون أولئك أولياء الله حقا كانوا على قدر وكانوا يتقون حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ تجان الله 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 لا اله الا الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. ومقداره العظيم. آمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين شيخ. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر. آمين. ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالظفر. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين شيخ. أمي على فوق على بركة. آمين. Ambe ala wali mondo aka wali yabbira jelena. Amin. Masa mondo aka baram bekay. Amin. Surtout bi sohoda bara. Kosebe.
Ambe anfa u bela jelen fo. Namu. Ani amba u bela jelen. Kosebe. Mengambe fulikan kulungulu. Namu. Kata anyongri anfa El Hadj Musa Singoro. Kosebe. Nkoson furu damatede. Nam. Anw yɛrɛ fali don. Kosebe. Wallahi depa be anw hakili sigilen bɛ. Wallah. N'aw t'a dɔn don bɛɛ a bɛ kɔrɔna jigi anw ye anw serifu. Allahu akbar. Hafizu dɔ don. Kosɛbɛ. A ye o layiru ta a wagati mɛnna. Ko don dɔ tɛ wuli fo ka taa su ko n'an ma kɔrɔna kalan anw serifu ye siɲɛ kelen. Allahu akbar. Bi y'a fɔ dɔ ye. Wallahi. An b'a fɔ k'a barikada. Wallahi. Ala tilala k'a kɛ. Nam. An bɛna muso min furu. Nam sir. Ale fa fana de don. C'est à dire muso tɔgɔ fa de ye a ye. Allahu akbar. An bɛ Ala fo k'Ala barikada. Tuma dɔ la i bɛ taa muso in yɔrɔ dɔw la. Nam sir. I tɛ bɛn i sen ma. Wallahi. Mais nka furu yɛrɛ nana cogo di? Nam sir. A ka ɲi ka dɔ fɔ a la. Fo ka ɲɛ. Mɔgɔw bɛ jɛ mɔgɔw jɛ sababu ka ca. Kosɛbɛ. Mais nka jɛ bɛɛ lajɛlen fisamanti. Nam. O de ye maa ye maa minnu jɛra Alahu Taala jati kama. Kosɛbɛ. An bɛna mawulidi min kɛ san tɛmɛnen. Nam sir. An ka Sheikh Ibrahima. Yes. U ka mawulidi. Nam sir. Malakaw bɔra ka na. Kosɛbɛ. A b'o fɔ ma ko les Manois, n'est-ce pas? Tout à fait. Inch'Allah. U nana. Nam. Comme jama bonyana ma. An bɛna yɔrɔ ɲini k'o jigi. Nam. Ala y'a kɛ an y'a ɲini an balimacɛ Alhaji Suleiman fɛ. Jati. Ale Suleiman an bɛ ɲɔgɔn dɔn bi tɛ. Kosɛbɛ. Nka an ka jɛ ni ale fana Ala ko de don. Kosɛbɛ. Ala mɔgɔw ka d'a ye. Wallah. Tuma dɔw la i b'a miiri k'a fɔ ko ye tijaniya ta a ma tijaniya ta ban. A ma ta ban. Nka Ala mɔgɔw de ka d'a ye. Allahu akbar. Nka n b'a dɔn fana k'a bɛna tijaniya ta. Kosɛbɛ. I bɛna ta don jumɛn de? An ye dɔw kɛ inshallah. Mais nka ala kulli hal al-mar'u ma'a man ahabba. Wallahi shay. Hali ni mɔgɔ a bɛ sira min na i ma sɔn ka teliya ka don a la. Nam. N'i y'a tigi kanu i n'a tigi bɛ ɲɔgɔn fɛ wagati bɛɛ lajɛlen na a ka ca la a ka nafa dɔ b'i sɔrɔ. Kosɛbɛ. A b'o cogo de la ale n'a dɔgɔmuso n'a kɔrɔmusow bɛɛ lajɛlen. Wallah. Min ye Aja Binta yɛrɛ ye. Nam. Min ye Aja Kɔya ye. Jati. Min ye Aja Yani ye. Jati. Min ye Aja Mariama ye. Kosɛbɛ. Ninnu bɛɛ y'an ka mɔgɔ de ye. Wallah. Ani Mejida. Wallah. Ça veut dire que c'est une famille que nous connaissons bien. Tout à fait cher. Awa mankaw nana. Nam. Olu y'o ladon. Wallah. Mais tellement u y'o tiɲɛ ni dumuni ye. K'a sɔrɔ dumuni man ka di mankaw ye. Allahu akbar. Quand le Cheikh Sani est venu avec sa délégation, Nam cher. ils sont descendus Nam. chez El Hadj Suleiman. Non. Lui et ses sœurs Tout à fait. ont tellement gâté les Manois. Oui. Quand ils sont partis à Mans, ils n'ont pas pu s'empêcher de penser à ça. Allahu akbar. Cheikh Sani, Nam cher. il est notre représentant à Mans. Oui. Il a commencé à rêver, à Oui. rêver, à rêver. Il n'a pas pu s'empêcher de rêver. Il dit qu'il faut que je revienne à Abidjan. Wallah. Parce que tu vois, quand tu rêves là, Nam cher. pour réaliser le rêve, il faut te lever. Wallah. Si tu passes le temps à dormir, tu ne pourras jamais rien réaliser. Wallah cher. Donc il s'est levé. Non. Il est venu me voir, il dit, Chérif, atteignez de phoning à Fouloké. Moi, hein? Ah oui. Moi, je vous dis, Nam cher. il y a un peu de phoning. On peut même voir qu'il y a la casse. Kosɛbɛ. A ko Chérif, il y a une machine. Namu. Moi, je suis connu pour la Katata. Mais c'est pas le machine à gauche. Inshallah. Alhamdulillah, Nam cher. dama annabi yana cewa idan ana neman mace aure Nam. a yi shi cikin sutura. Nam. Ça dit souvent en balance, on met ta Osaka, on revient en français. Non, cher. Na jala ya met ta Manakana. Non. Awa, ni ba faire, il kana njara kibo, il kana ba bemele. Oui, cher. Ala kan dele. Amin. An nemo ta a cikin sutura. Amma annabi na cewa amma aure a sa kowa ya gane shi. Non. Alors on a demandé la fille en mariage. Non. On l'a fait de manière discrète. Tout à fait. La discrétion est très importante dans une démarche de mariage. Wallahi cher. Si automatiquement, on t'a même pas encore accordé la main de la fille, quand tu allais dire à tout le monde, Oui. s'il y avait quelqu'un qui était caché là, lui aussi va sortir. Il va se passer. Et sachez que derrière une femme, Non. il y a plusieurs chasseurs. Wallah. C'est pas celui qui va sortir sa tête Là. qui va être doté de l'arme fatale pour la voir. Non. Mais ça nous a montré qu'à main, ils savent chasser.
Ah oui, oui. Parce qu'il a regardé Amma, ce qu'il recherchait n'a pas vu ça. Il allait acheter un fusil. Il pouvait rester à Amman, tirer jusqu'à Abidjan. Oui. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait, vraiment. Donc, alhamdoulilah, nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ce que nous recherchons. Inch'Allah. Mais maintenant, on vous dit merci. Aujourd'hui, il y a une très grande délégation qui a quitté Amman pour nous rejoindre ici. Il y a son wali, son parrain, Al-Hajj Abou. Quand nous partons à Amman, ce sont ceux-là qui nous reçoivent de la meilleure façon. Et le meilleur ami de Sani, qui est son second, le Mokadam Moussa Traoré. Non, Moussa Touré. Dis-moi, Ant Touré Traoré, qui est patron? Ah, il dit que sa maman est Traoré, son papa est Touré. Donc lui, il est bien tombé, Inch'Allah. Alors donc son meilleur ami, qui est Moussa Touré, c'est à celui-là qu'il a confié le témoignage de ce mariage-là. Ah oui. Et le témoignage n'est pas une chose facile. Pas du tout cher. Mais regardez cette grande délégation. Il a ajouté à son meilleur ami, lui-même son jeune frère, même père. Le nom de mon papa Abdelaziz, qui est venu aussi de Puma. Oui. Et beaucoup d'autres personnes qui sont arrivées derrière, qui sont assises derrière, qui sont tous devant. Oui. Ils sont venus trouver un manoir qui est devenu ivoirien à longtemps, qui est devenu, j'allais dire, abidjanais, la personne des Arabes. Alors donc, tous ceux-là sont avec eux aujourd'hui, avec une forte délégation de Nasrul Ilm, pour que au jour-là, j'allais dire ce jour-là, soit un véritable jour. Mais je vais saluer de manière singulière un monsieur. C'est l'honorable Sidi Kone. Lui, il est député de Koumassi. Mais depuis qu'il a découvert Cheikh Ibrahim Niass, il a consacré toute sa vie à Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Et aujourd'hui, lui-même a tenu à être là. Pour les liens qui existent entre lui et Sani. Mais aussi pour tout ce que cette cérémonie représente pour notre vie. Il est là avec nous. Nous sommes venus trouver aussi les amis et frères de Suleiman, les disciples de notre ami Cheikh Karawani, qui sont là. À eux tous, nous disons, soyez les bienvenus. Je ne vais pas introduire le mariage sans saluer El Hajj Talhatou, qui est arrivé depuis Adjamé pour venir soutenir ce mariage-là. Et les personnes dont je n'ai pas cité leur nom, c'est parce que je ne connais pas vos noms. Voilà, je vous souhaite tous la bienvenue, Inch'Allah. Alors donc, on a beaucoup de mamans qui sont ici présentes, Inch'Allah. Mais sachez que parmi elles, il y a beaucoup de musulmans. Nous prions Dieu, que Dieu leur donne toutes des maris. Mais ce n'est pas seulement de leur côté. Même de ce côté-là, il y a beaucoup de Tchébana. Sinon, c'est simple. Il y a musulmans ici, il y a Tchébana ici. On les met ensemble, c'est fini. C'est fini, cher. Si c'est comme ça que ça s'est passé là, il n'y aura pas eu d'homme qui n'est pas marié. Mais ça doit obéir à une procédure. Tout à fait. Je voudrais saluer mon frère El-Hajj Misbahou. Nous sommes venus trouver celui qui avait déjà géré toutes les situations avant que l'on arrive. Sachez que très souvent, les dimanches sont compliqués. Aujourd'hui précisément, moi j'ai 5 cérémonies. Depuis 9 heures, nous sommes à Trècheville pour célébrer le mariage d'un de nos fils. Il s'appelle Moussa Soyené, qui devait se marier. Nous sommes allés d'abord avec la délégation là-bas. Et Dieu merci, on a attaché quand dur comme ça. Lui, on a laissé là-bas les enfants. Maintenant, nous sommes arrivés ici. Et les attacheurs ici là. Et quand ils attachent ton mariage là, attention, tu ne peux même pas dire ça. Même si madame est fâchée, elle ne peut pas partir. Même si le monsieur est fâché, il ne peut pas partir. Parce que c'est attaché. On attache à Djoloko. Alors donc tout ça là, c'est ce qu'on va faire ici là, Inch'Allah. Alors donc on a quitté là-bas, nous sommes ici. On va quitter ici pour aller célébrer un Mauloud. Le Mauloud, j'allais dire officiel de Koumassi. Le Mauloud de notre frère El-Hajj Mokadam Sawadogo. Donc lui il a déjà préparé tout. Il nous attend là-bas. De là-bas on quitte, on va à Marcouri.
On a nos frères libanais qui organisent une cérémonie, qui ont tenu à ce qu'on soit là. Nous-mêmes, on ne sait pas à quelle heure on va revenir à la maison. On a déjà sorti. Donc, priez pour nous, que Dieu nous donne la force. Parce que moi, avant de sortir le matin, là, les médicaments puissants, là, j'ai bu ça. Pour que je puisse tenir le coup, sinon, c'est pas facile. Et hier, nous sommes rentrés à la maison à 3h du matin. Vous connaissez bien sûr? Oui, bien sûr. Biabo. Non, Biabo. Derrière à Bobo. C'est là-bas que nous étions hier. Ça veut dire qu'on a même. Regardez mon visage, il n'y a même pas bien dormi. Mais il faut comment? Si Dieu te donne fardeau là, il faut supporter. Voilà, donc merci à tout le monde, Inch'Allah. Alors sans plus tarder, reconnaissez que le retard là est bon. Parce que les beaux plats qui étaient en train de faire là, si on célébrait vite le mariage, on partait là, qui allait manger ça? En ce moment là, tout est prêt. On finit de célébrer net. Il y a vu de gros poissons comme ça. C'est pas possible. Si tu manges ça, toi-même tu es comme toi. Il y a tout ça qui est là. Il y a mouton, il y a bœuf, il y a chameau. Il y a éléphant aussi, non? Il y a tout ça qui est là. Parce qu'Alain Suleiman, il doit mettre le paquet. Lui-même, il est content, Inch'Allah. Chaque ami dit comme c'est des baribari. Vous connaissez les baribari? Les berbères. Masha'Allah. C'est le berbère. Il dit on va boire du lait. Il doit avoir du lait. Parce qu'ils aiment beaucoup le lait. Quand il dit qu'il n'y a pas de lait, il dit qu'ils sont tombés. Bari. Oui, non, mais froid. On va vous corriger, Brabusco. Allah s'engage, Inch'Allah. Alors, donc, sans plus tarder, on va demander à tout le monde de faire la Fatiha une fois, la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 10 fois, afin de célébrer ce mariage-là. Inch'Allah, il s'agit de deux grandes familles. La famille de notre sœur Binta Touré et de notre frère Elan Sami Touré. Donc c'est Cissé. Cissé et Touré, c'est la même chose. Quand vous voyez un Touré en Côte d'Ivoire, il ne faut même pas vous poser la question. Derrière là, c'est les Aoussa. Tous les Tourés de Côte d'Ivoire, leur origine c'est Aoussa. Ah oui, c'est mon savoir que je vous dis ça. Si tu ne sais pas, va demander tes parents. C'est eux qui sont venus avec ça. Donc, à la mandible, Inch'Allah. Donc, les Tourés là, les anciens Aoussa Tourés là, salam alaikum, Inch'Allah. Sinon, nous, on vous connaît déjà, Inch'Allah. Alors, donc, la Fatiha une fois, la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 10 fois. La Fatiha une fois, la salat sur le prophète 10 fois. La Fatiha Shaitan, salat du Shaitan. Fatiha Shengele. Fatiha Shengele. Voilà, salat du Fatiha Shaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
وقولوا قولا سديدا آمين. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم آمين. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمين. أما بعد فأنا أنكحتها إياه آمين. على شرط كتاب الله آمين. فإمساك بمعروف آمين. أو تسريح بإحسان. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك آمين. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. آمين. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمين. أما بعد فأنا أنكحتها إياه آمين. على شرط كتاب الله آمين. فإمساك بمعروف أو آمين. تسريح بإحسان. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. آمين. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمين. أما بعد فأنا أنكحتها إياه آمين. على شرط كتاب الله آمين. فإمساك بمعروف أو آمين. تسريح بإحسان. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك آمين. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. آمين. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب خيرا. آمين. اللهم بارك لنا في هذا الزواج. يا رب. اللهم أنبتهما نباتا حسنا. آمين. اللهم وفقهما لما تحبه وترضاه آمين. يا أرحم الراحمين يا رب آمين. العالمين. آمين. اللهم يا من لا تحيط به الأمكنة آمين. ولا تغيره الأزمنة يا رب. ولا تأخذه سنة آمين. نسألك بالاسم الذي تعاليت به علوا كبيرا آمين. أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد آمين. وأن تفعل بالثاني وبنت ما أنت أهله. آمين. اللهم افعل بهما ما أنت أهله. آمين. اللهم افعل بهما ما أنت أهله. آمين. بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. Nous disons merci à Allah. Non. Le mariage est attaché. Non. Installez bien les gens là. On va faire des doigts, mais avant cela, ce que je veux dire, l'occasion qui a créé ce mariage-là, c'était le Maulid international de Cheikh Ibrahim Niass. Voilà pourquoi nous osons penser que la baraka de Cheikh Ibrahim Niass va se manifester à ce mariage-là. Mais en même temps, dans le mois de juillet, excusez-moi, dans le mois de février, il se peut qu'on revienne sur le Maulid de Cheikh Ibrahim Niass. Le Maulid de Cheikh Ibrahim Niass là, ça donne femme à mari qui veut avoir femme. Les Maulid de Cheikh Ibrahim Niass là, ça donne mari à femme qui veut avoir mari. Je dis ça et j'insiste là-dessus. Le Maulid va arriver, toutes les femmes qui n'ont pas mari là, faites tout pour venir servir dans le Maulid là. Peut-être que vous avez pas mari. Non. C'est coupé. C'est coupé. Courant. La ilaha illallah Muhammadu Maulana. Non, c'est pas le Allah la ilaha illallah Muhammadu Maulana. مميدنا مرشدنا لله مولانا مميدنا مرشدنا في الله مولانا الشيخ إبراهيم سر الله مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا مميدنا مرشدنا لله مولانا الشيخ إبراهيم ذات الله مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا
إن الذين خدموني نالوا إن الذين خدموني نالوا مراده سعادة ومال مولانا ومن يجيبني ومن يراني ومن يجيبني ومن يراني في الجنة الخلد بلا بهتان مولانا إذا أنني خليفة تجاني إذا أنني خليفة تجاني موهبة من سيد العدنان مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا من شك في زفار وأسمه مولانا من شك في زفار وأسمه مولانا من حيث لم يرى الفتى ويسمع مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا شهو بالحقائق وبالمعارف مولانا وبالحقائق وبالمعارف مولانا وسر سر سر ولا أوارف مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا عملت سر خاتم الولاية مولانا حميت سر خاتم الولاية مولانا جمعت بين الذوق والدراية مولانا لا إله إلا محمد مولانا أنشدني لسانها للرجال مولانا أنشدني لسانها للجار مولانا تحدثا بنفحات الباري مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا امتلأ الحب وقلقتني مولانا امتلأ الحب وقلقتني مولانا مهلا رويدا قد ملأت بطني مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا لكنني اتخذته وكيلا مولانا لكنني اتخذته وكيلا مولانا تأدبا فاختارني خليلا مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا شويتي وقلت لا إله إلا الله مولانا وقلت لا إله إلا الله مولانا محمد أرسله الإله مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ففاد مني سره فلا أحد مولانا ففاد مني سره فلا أحد مولانا يقصدني ما عرف الله صمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ففاد مني سره فلا أحد مولانا يقصدني ما عرف الله صمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا لو شئت أما فيضه البسيط مولانا لو شئت أما فيضه البسيط مولانا وأدركوا أسراره المحيط مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وقلت لا إله إلا الله مولانا وقلت لا إله إلا الله مولانا محمد أرسله الإله مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا قد خصني بالعلم والتصريف مولانا خصني بالعلم والتصريف مولانا شوف إن قلت كن يكون بلا تسويف مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا لكنني اتخذته وكيلا مولانا لكنني اتخذته وكيلا مولانا
تأدبا فاختارني خليل مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا. لو شئت أما فيضه البسيطة مولانا وأدرك أسراره المهيطة مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا. علم ذلك فلان وفلان مولانا. علم ذلك فلان وفلان مولانا. كذا فلان ما سماه. On vous demande de répondre s'il vous plaît. Hein? Il s'agit de mariage. Les mamans, là, on ne vous entend pas. Il s'agit d'une occasion de joie. Montrez et manifestez votre joie à l'occasion du mariage de votre soeur. Maintenant, s'il y a des jaloux là, vraiment, nous, on ne sait pas comment ce qu'on va faire. Donc, répondez, Inch'Allah. Les frères de Mala, on ne vous entend pas, hein, Inch'Allah. إمام النجبى مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا. ومرة أخرى ترون العجبا مولانا. ومرة أخرى ترون العجبا مولانا. من سر ذا الختم إمام النجبى مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا. بسيطة مولانا. لو شئت أما صيده البسيطة مولانا. وأدركوا أسراره المهيطة مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا. لو شئت أما صيده البسيطة مولانا. وأدركوا أسراره المهيطة مولانا. مولانا. وذاك كل فائدة تجاني مولانا. وذاك كل فائدة تجاني مولانا. مدد مصطفى الورى الأدناني مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا. وذاك كل منة المناني مولانا. وذاك كل منة المناني مولانا. أحمده في السر والإعلان مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا. ومرة أخرى ترون العجب مولانا. من سر ذا الختم إمام النجبى مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا. أوجدني حقا لجبر الكسر بمعنى أوجدني حقا لجبر الكسر مولانا. فإنني وكيل سر مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا. ويوم مطلبي له العلوم مولانا. ويوم مطلبي له العلوم مولانا. زاهرة تصحبها فهوما مولانا. إخواني وأين برهام وما برهام مولانا. وأين برهام وما برهام مولانا. فبرهام خليفة تجاني مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا. ربي إليك عارف بالله مولانا. ربي إليك عارف بالله مولانا. شيخ شريف عارف بالله مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا. بسم الإله أشكر المريد مولانا. وأرتدي بفضله المزيد مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا. سألته أن يضيف المريد مولانا. من جوده ما أعجز العديد مولانا. لا إله إلا الله
محمد مولانا سألته أن يكيف المريد من جوده ما أعجز الأديد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salamullah. Alors donc nous approchons à la phase crépusculaire de notre petite cérémonie, Inch'Allah. En réalité c'est une grande cérémonie. Partout où on chante La ilaha illallah, cet endroit-là s'élève au-dessus des autres endroits. Tout à fait. La cérémonie aussi s'élève de toutes les cérémonies. Parce que seulement on a chanté La ilaha illallah. Et surtout quand on sait que c'est pour Dieu que nous sommes là, parce que le mariage a été recommandé et fortement recommandé par Dieu et par son messager. Alors donc, Inch'Allah, on a dit, ce qui est fait aujourd'hui a été fait à cause de l'amour d'un homme de Dieu. Aimez les hommes de Dieu et Dieu va vous aimer. Aimez les hommes de Dieu et vous aurez tout ce que vous voulez. Parce que Dieu n'a que des amis. Dieu, il n'a pas de fils, il n'a pas de frère, il n'a que des amis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré toute sa force et toute sa puissance, il n'est qu'un ami de Dieu. Donc aimez les amis de Dieu. Et sachez que des amis de Dieu, il y en a. Il y en a qui pensent que tout le monde est beau. C'est faux. C'est archi faux. Il y a des amis de Dieu. Mais quand ton cœur est pur, Dieu te montre ses amis. Quand ton cœur est sale, Dieu fait que tu penses que nous sommes tous mêmes, nous sommes tous pareils. Et tu vas rester comme ça là, et tu vas perdre ta vie pour rien. Donc on va donner 2 doigts. Il y a une doigt qui sera faite par la famille de la mariée, et la dernière doigt sera faite par la famille du marié. Nous allons clore avec les remerciements. On vous remercie notre foi.